Postoje dva povoda za snimanje ove epizode. Prvo, jesenje, mi svakako obaramo neke kulture, dakle neke kulture završavaju vegetaciju, a drugo, imali smo jako sušnu sezonu, vrlo malo sena u opticaju, seno će biti skupo, pa želim da vam pokažem kako upravo baštenske ostatke možete da iskoristite za kreiranje permamodela. Da, bukvalno jedan permamodel koji će se napraviti od samo baštenskih ostataka bez trave i sena. Također izašao je kratki video prije neki dan na temu kako da iskoristite baštenske ostatke kao resurs, odnosno za pripremu ili tekućih biljnih đubriva ili nadogradnje vaših permamodela. Ja ću ponoviti te informacije za sve one koji nisu pogledali kratki video, ali ću te informacije iskoristiti za uslojavanje novih permamodela. Dakle, ova epizoda se odnosi na dve grupe baštovana. Baštovani koji su u zeljenim gredicama i obaraju sada svoje bašte, žele da pređu u permamodele, i oni koji su u permamodelima i ne znaju šta da rade sa biljnim ostacima. Kao što vidite, ja sam već u fazi obaranja nekih kultura. Neke kulture je oborio vetar, kao što su ovi suncokreti. Neke kulture obaram ja, zato što imamo smenu kultura u bašti. Zapravo kreiram zimsku baštu koja će imati 20 permamodela, od 10 prošireno na 15, pa sada prošireno na 20, tako da će čitava ova ploča, baštinska ploča koju vidite oko mene, biti zimska zona. Sada ću vam dati recept za kreiranje permamodela od baštinskih biljaka, a i pokazat ću vam kako da iskoristite naročito ovako kabaste biljke za nadogradnju već postojećih permamodela. Sve, ali baš sve u vašoj bašti je resurs i jako je važno sve vaše biljke vratiti i zemlji, vratiti permamodelima, jer taj način zatvarate jedan životni ciklus biljke. Biljka nastavlja da raste u okviru nove biljke. Svaka ova biljka koja je negovana ljubavlju sadrži u sebi određene resurse. Sada ćete vidjeti i koje. U čitaonici se nalaze tabele resursa. Čitaonica se nalazi na edukativnoj platformi Trag biljke i pristup joj imaju samo članovi platforme, odnosno oni koji su ušli u učionicu. Na tim tabelama su povezane biljke uz određeni dominantan mineral. Naravno da svaka biljka ima mnogo minerala u sebi, ali zapravo mi se baziramo na dominantni mineral kako biste tu biljku iskoristili za one biljke koje imaju određenu potrebu za tim mineralom. Zato tu postoji još jedna tabela, a to je podela biljaka na osnovu njihovih potreba za mineralima. Ja se trenutno nalazim ispred paradajza, zato što je paradajz nekako kontraverzna biljka, jel? To sam zaključila na osnovu vaših pitanja, jer kada uđete na platformu, prvo mi postavljate pitanja da li smete paradajz da ostavite u bašti, odnosno da li smete ostatke paradajza da upotrebite. Paradajz je biljka koja u sebi dominantno sadrži azot i jako je važno da je usvojite tamo gde će biti azot zavisne kulture. Zato ću vam sada dati tabelu resursa u bašti. Paprike sadrže kalcijum i azot. Patliđan mangan, trebaju ga sve biljke. Sve mahunarke sadrže azot. Amaranti kalijum. Kupusarice azot i fosfor. Cvekla kalcijum i kalijum. Blitva kalijum. Radiči, salate, cikorije kalijum. Suncokret kalijum. Kukuruz fosfor. Krompir azot. Batat kalijum i fosfor. Kadifice fosfor. Mrkva magnezijum. Paštrnjak jod. A jod imaju celer i peršun, a neven kalcijum, dragoljub magnezijum i tako dalje. Svaka biljka u bašti je upotrebljiva za izgradnju ili nadogradnju permamodela i vaš je resurs. Za ostale podatke pogledajte tabele u čitaonici. Sada kada sam, nadam se, dobila vašu pažnju, sklopit ću vam jedan permamodel samo od baštinskih biljaka. Ovi permamodeli su školski primjeri postavke permamodela na samoj ledini pred vama, pred kamerama, gde sam koristila različite resurse. Tako da je ovdje prvo bio posađen krompir u onim plavim kesicama. Ovdje je izvađen batat na jabukama, vinovoj lozi, a ovdje je posađen krompir na ostacima, kuhinskim otpacima. Tako da ovdje se nalazim s razlogom da vam pokažem, da vam za početak, kao što je meni bilo potrebno kod ovih permamodela, potrebna ledina. Ne mogu da vam pokazujem svoju baštu jer sam ja već godinama u sistemu permamodela, dakle ja sam prošla tu fazu od kabastog sloja, tamo ćemo pričati o nadogradnji. A ovdje možemo da pričamo o početku kreiranja permamodela. I sada, vi imate ledinu,
želite da započnete svoj permamodel, imate ostatke iz bašte, prvi korak koji radite jeste kabasti sloj. Hajde sada da vidimo šta sve iz bašte može da bude vaš kabasti sloj. Kabasti sloj vam je sve ono što je kabasto i što zahteva dužu razgradnju, jer permamodeli su vam direktni komposteri. Dakle, kao što radite kompostiranje, tako radite i slaganje permamodela. Suncokret je ovaj njihov kabasti deo. Lišće već ne spada u kabasti sloj. Naravno da ga možete staviti, ali možete da ga iskoristite i za gornji sloj. Odličan je to izvor kalijuma. Naročito ćemo pričati o ovim cvetnim glavama koje su vrlo važne kod zaštite biljaka od puževa. A zatim, kabasti sloj su vam amaranti. Evo, iza mene se nalaze amaranti koje je vetar oborio. Dakle, sve ono što je vetar oborio ja koristim. Imam sa ove strane indijanski suncokret. Čičoka vam je kabasti sloj. Kukuruz vam je kabasti sloj i onaj potpuno kabasti deo paradajza. Mada paradajz može da ide u središnji sloj zato što se ipak i taj vrlo kabasti deo paradajza brže razgrađuje recimo od amaranta i suncokreta. Bukvalno ne morate ništa da sitnite, samo ćete ovako oboriti biljke na donji kabasti sloj. Sada kada ste stavili kabasti sloj, po nekakvom školskom principu, iznad njega ide sloj trave, zatim sloj sena, stajnjak, seno. Vi nemate sada sve to, nego koristite baštenske biljke. Srednji sloj, odnosno sloj iznad kabastog dela, mogu da vam budu svi listovi, sve lisnate biljke u vašoj bašti, bukvalno sve biljke koje odbacujete. Pa evo recimo, u taj sloj se jako dobro slažu paprike i patliđani. Zašto? Zato što nisu dovoljno kabaste za kabasti sloj, ali nisu čak ni dovoljno lisnate da bi bile gornji sloj, jer gornji sloj uvek mora da bude najmekši. Imaju odličnu strukturu da drže vlagu u permamodelu i da hrane permamodel iz srednjeg sloja. Dakle, na ovaj način vi imate jednu gradaciju brzine razlaganja tih kultura u samom komposteru. Dakle, srednji sloj, ako već imate puno otpada iz bašte, mogu da budu upravo ove delimično kabaste biljke. Tu takođe spadaju kadifice, balzamine, neveni, dakle sve te cvetnice koje nemaju onu tvrdu i kabastu dršku. Na taj način rešili ste kabasti sloj i sada imate i gornji sloj. Trag biljke je pre svega priča o resursima i ovde pričamo upravo o tome kako da iskoristite svoje resurse, a da ne kupujete recimo neko skupo seno ako ga nemate. Naravno, upotrebite i svoju travu ako ste kosili, ali u slučaju da imate samo baštu, onda smo sada došli do gornjeg sloja. Ja sam s razlogom pored suncokreta. Suncokret spada u kulturu koja ide u kabasti sloj, ali cvetne glave mogu da budu kabasti sloj, srednji sloj, dok lišće savetujem kao gornji sloj. Svo lišće iz bašte vam upada u gornji sloj. Pre svega kada skinete suncokret, skinite ovo lišće jer će vam trebati, jer gornji sloj mora da bude najmekši. Ne zato što je potrebno da se brzo razgrađuje, već potrebno je da bude mekan za vaš rad. U gornjem sloju, u gornjih 10 cm, mi radimo tunele i gnezda. Verujte mi da vam je mnogo lakše kada imate mekši sloj za postavku tunela i gnezda nego kabasti sloj. Između srednjeg sloja gde smo stavili patliđane, paprike, kadifice, različite cvetnice iz bašte i gornjeg sloja gde ide mekano lišće, tu vam spada i celeri, mrkva, paštrnjak. Dakle, list paradajza, list različitih tikvica koje imaju kalijum, sve tikvenjače imaju kalijum. Vi stavljate stajnjak na jedan dužni metar permamodela koji je 1,20 m širine, metar dužina, dakle 4 metra je dužina, ali sad govorimo o dužnom metru, vam ide 3 lopate stajnjaka ili 3 velike šake granuliranog organskog stajnjaka. Kada već imate kreirane permamodele, kao što je slučaj kod mene, ovo su podzemni permamodeli koji su već u 8. godini, onda na drugačiji način možete da iskoristite svoje resurse. Kao što vidite na ovoj gredici ja sam pobacala puno ostataka suncokreta preko. Ova gredica je u okviru zimske zone i naravno da ide u sadnju. Nemojte da vas zbunjuje to što sam bacila puno organskog otpada preko, zato što ova konkretna gredica ide u sadnju belog luka ili
sličnu ovakvu gredicu ću iskoristiti za sadnju mladog luka, odnosno crnog luka za mladu berbu. I sada preko nje bacam organski otpad, pre svega ostatke suncokreda i kalijum, resursa za kalijum u bašti, zato što sve zimske kulture trebaju puno kalijuma da bi izdržale niske temperature. Kao što vidite, ovaj kabasti sloj, vidjet ćete malo detaljnije kasnije, koristim sa strane. Uvek permamodele naknadno ograđujem tim kabastim materijalima zato što oni nemaju ulogu da drže permamodele. Permamodel je stabilan odmah već u prvoj sezoni, već imaju ulogu da dodatno sa strane hrane permamodel, jer svaki ovaj kabasti sloj prvo što zadržava vlagu, zadržava na sebi puno mikroorganizama. Na taj način ja pravim uvek neku vrstu okvira oko svakog permamodela. Sada možete izbliza da vidite kako to zapravo izgleda oko svih permamodela. Ovo je zimska zona. Pogledajte, sve ovo što vidite je zimska zona. Zimska zona se nalazi i ovdje. Kreira se u ovom delu, ovo je stalak za snimanje. U ovom delu, dakle, bit će 20 permamodela pod zimskom zonom. Sve gredice iz zimske zone će iskoristiti resurse. Krećem redom, dakle, od onih gornjih permamodela, jer ja sam tek sad krenula da uslojavam, odnosno da obaram suncokrete, zato što ih je pre toga vetar polomio. Dakle, od ovog dela do onog vrha nalazi se zimska zona i iza mene. I redom. Vidite, ovdje sam ovaj kompletan permamodel ograničila. Napravila sam okvir od suncokreta i preko sam pobacala suncokret. Ovdje će se saditi luk, samo ću skloniti glavu suncokreta. Glava suncokreta je ovdje vrlo važna, osim što je izvor kalijuma. Kompletan ovaj otpad privlači puževe. Puževa ima na gredici, mislim, svi mi imamo problem s puževima, tako da oni neće nestati ako mi preko toga nemamo nikakav organski otpad. Naprotiv, mi njima treba da damo grickalice da ostave naše kulture na miru. Evo ovdje sam također ograđivala suncokretom i kukuruzom. Vidite kako sam ovdje tunel za mrkvu ogradila kukuruzom. Kukuruz se nalazi ispod ovog suncokreta. Dakle, svuda okolo pravim okvire. Ovdje sam stavila kosmos. Sa ove strane se nalaze štapovi od suncokreta. Ovdje sam stavila stabla starih kupusarica i na taj način dobijam odlične okvire i hranu za moje mikroorganizme. Ono što vam savjetujem je da ove cvetne glave stavite između kupusarica, salata, svega onoga što sada sejete, zato što ove cvetne glave će biti za animacija puževima. Cvetne glave kada dignete, ispod ćete najlakše da pronađete puževe. Najvažnija stvar je da ih nešto zadrži na putu do vaših biljaka. Samo skinete ovu držku i postavite cvetne glave svuda po bašti kod osetljivih kultura. Neću sve ostatke iskoristiti za zimsku zonu. Zimsku zonu uglavnom nadograđujem, punim. Ovo je na neki način kreiranje pozornice, zato što će se tu odvijati snimanje i zaista čitav ovaj prostor će biti zimska bašta, jer nam treba puno sveže hrane preko zime. Sada je potrebno, pošto je zimska zona postavljena, julski rasadnici presađeni kao i majski, ja se sada pripremam za ubacivanje nove ture nansen salate, lukova, još rotkvi, još repe, jer to će stići za berbu do same zime. Samo ću vas podsjetiti da biljke od 15. novembra idu na spavanje. Dakle, nakon toga ne možemo da sadimo. Više možemo da sadimo, ali biljke neće rasti i to vama izaziva stres. A zato je važno da ovo zimsku baštu tretirate bukvalno kao policu punu hrane sa koje ćete brati vaše kulture i te police se dalje neće puniti. Zato, ako kažete recimo ja imam 30 blitvi u bašti, to mi je sasvim dovoljno. Ne, nije dovoljno. Ja imam 150 trenutno, zato što je lako blitvu iskoristiti u proleće za tekuće biljno đubrivo. Sada je najvažnija stvar da imate blitve za rezanje. Kad je jednom porežete zime, ona više neće rasti. Dakle, ovu zimsku zonu ću nadograditi, uokviriti. Nakon toga,
Kako zatvaram gredice? Tako sve ono što pripada gredici polažem preko gredice. Na taj način je zatvaram prolećnu zonu, letnju zonu, kasno prolećnu zonu i na taj način one su i dobro uhranjene i spremne za narednu sezonu.